June 12. No? Pero kay dito man tanan nga mga dakuang selebrasyon sa among kongregasyon dito sa Manila, no? Ganing karon din pa-advance na mo nini nga ining adlaw sa pagpasalamat sa tanan nga nagiging kauban sa among formation for 1 year sa novitiate formation, no? Kung karon din lang pagpasalamat kundi aton silang diampo nga sila tanan so 5 sila na humana ang ilang 1 year na novitiate formation. Muy na ang among stages ng formation nga sila pagkatunon, pagkadawaton sa among kongregasyon na magiging member, professed member sa among kongregasyon, no? Kani nga amoy na karon ang among atong sa ulugon akong salamat sa Dios sila karon aton silang we will send them to continue the calling that God has given them. So I will quote our Constitution. Said, "We are sent to proclaim to the nations the presence and the coming of the reign of God. Aware that the Spirit is at work everywhere, we affirm the evangelical values present in the unfolding of people's lives. We strive to give prophetic witness to God's option for the poor by assuming the perspective of the Anawin of Yahweh in addressing situations, events, and needs